आमे दुई गायक आपण को नम्र निवेदन करुछु हाथ जोड़ी प्रार्थना करुछु से झीटर चिकित्सा पाई यथा संभव आपण साहाय्य करियो बोली आशा रखुछि। यहा कले सना भाईना पाई कथाटा र कहबे प्रथम दिन लंबोदर बाबू आसु आसु मत प्रश्न पचारल प्रथम दिन कोन आमे पैसा नबा नै प्रथम दिन कोन आमे खाइबा नै प्रथम दिन जदी पैसा नबा प्रथम दिन जदी बाबू माने खाइबा को देबे प्रथम दिन रे काहे की कथा वार्ता हबा नै र ये कोन 7 दिनिया पलाई 4 दिनिया पला ए देऊ खोजिबे 56 प्रकार भोग नाय को ठाकुर दांत घसे नाय स्नान करे नाय बाल भोग खाए नाय पखोड़ा खेचड़ी खाए नाय ये मो जगा ये सब खा मु काई की कहउथिली आज्ञा कहिबार उद्देश्य थिला ये जातिटा पछे मरि जाई पारे हे जगन्नाथ महाप्रभु बड़ देउल छाड़ी श्रीमंदिर छाड़ी पुरी क्षेत्र छाड़ी आपण कुआड़े दिबे ना द्वितीय बर को आसंतु ये आपण मान मन रखंतु जगन्नाथ केबे छाड़ी किरी दिबेनी मालिका वाला केते थर कइले माया पंजिका केते थर कइलानी बड़ देउल पत्थर खसिब निश्चित थर कोठारा बड़ देउलर पत्थर खसी गलानी थरे नुहे अनेक बार रक्त चांदुआरे निया लागी गलानी पतित पावन माना सेतेबेले बंधा जाउथला पतित पावन माना बाना जाई पडुथला समुद्र रे जे मानसिक करुथला बानार अग्रभाग को धरी बुडुथला समुद्र रे मानसिक करुथला हाथ टेकी जगन्नाथ बाना छोटे छोटे अनेक थर छिंडी गला भगवान जीवे नहीं तीन थर राण पकई देछि आपण मान को राजा इंद्रद्युम्न रा द्वितीय बर रे कहिले बोले प्रभु ये जो आपण मान को पंचकोश पुरी ये पुरी रे कीट पक्षी मनुष्य जे कहीं प्राण त्याग करिवो महाप्रभु ताको स्वर्ग रे बसाइबे लोक जो आज्ञा प्राण त्याग कला देह छाड़ी देला लोके स्वर्ग द्वार रे नहीं करी आपण मानकर शव दाह करंती यही स्वर्ग द्वारे बुड़ंती जनर बोया सिजन कहे ये होची स्वर्ग द्वार जो स्वर्ग को बाट आपण मानकर पड़ी सज्जन तृतीय बर मन पकईबी हरिबोल पकईबी सना भाईना पाई कथाटा र कहबे प्रथम दिन लंबोदर बाबू आसु आसु मत प्रश्न पचारल प्रथम दिन कोन आमे पैसा नबा नै प्रथम दिन कोन आमे खाइबा नै प्रथम दिन जदी पैसा नबा प्रथम दिन जदी बाबू माने खाइबा को देबे प्रथम दिन रे काहे की कथा वार्ता हबा नै र ये कोन 7 दिनिया पलाई 4 दिनिया पला र आज मुलु 2020 हाउ हेला र तृतीय बर कौन राजा इंद्रद्युम्न मागिले आपण मान से कथा समस्ते जानिछंती प्रत्येक ओडिसा प्रत्येक नर नारी जानिछंती तृतीय बर कथा द्वितीय बर प्रथम बर को केई मने पकांतु नाय र तृतीय बर कोन बहिला देउल तोला कवि हेले शिशुदिन कृष्ण बे जदी बर देव प्रभु मागु अछि
महाप्रभु जदि मते वर देवे यही वर दियो मो मो परे ये वंश रे केई रहिबनी मो अंतरे वंशटा बुड़ी जाऊ अरे ये भଳି वर काहींकी राजा मागिले इंद्रदुम्न देउळ तोळिले से एते परिश्रम कले पैसा खर्च कले वंश गुड़ा वर काहींकी मागिले यार कारण कोन ठाकुर बोले राजा होइलु की बाई जदि देउल तोली तो वंश बुड़ी गला जगत रे निंदा बाजना मो नामे बाजी राजा इंद्रदुम्न हाथ जोड़ीदेला महाप्रभु बड़ियार बुझ कोटि कहले नाथ जगतर नाथ जगन्नाथ भक्त प्राण धन भक्तर जीवन महाप्रभु पार्श्व दारु ब्रह्म मु कहीं एते बर मागिली मु शास्त्र रे शुणिची पुत्र नाती कहिबे जे देउळ वंशधर बढ़ी चलो वंशधर बढ़ी गला काली जिते बड़ देउल श्रीमंदिर भितर काली कहे ये मंदिर टा आमर जे पुण्य आपणे भागवत भागवत शिक्षा देले पालुगा गांधी छक पाला हूँ 3 वर्ष पूर्वे आसते आपण मान श्रद्धा निवेदन करी पुणी ए वर्ष पालार जदि शिक्षा ना ताले से पाला कौन पाला हाँ जे पुण्य आपणे पाला वाला किए वस्त्र किए दिए आ स्वतंत्र भाव में पालार गोटे कथा अच्छी जो थे कौथे ना पाला वाला सीधा सड़क लोक मान अर्थ दान करती परे ता हाथ
ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନ ପାଲାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ଦେଖିଲେ କିଛି ପରିଚିତ ମୁହଁ ଆମ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୋ ଗୋଲେକ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଯେ ଶ୍ରୀଳା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର କର୍ମୀ ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅତି ପରିଚିତ ମୋର ଗତି ଭାଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଅତି ପରିଚିତ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବାଲୁଗାଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଚଳେ ମୋର ଏଇ ଅଦ୍ୟାପି ମୋ ଭାଇଆ ନିରାକାରପୁର ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ନିକଟରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ସଜନ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ଆପଣ ମାନେ ଦାନ ଦେବେ ତୁଣ୍ଡରେ କହିବେ ନାହିଁ ସକଳ ଧର୍ମ ନାଶ ଯିବ ଦନେଇ ଦାସ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ କହିଲେ ଦାନ ଦେଇ ତୁଣ୍ଡେ କହିବ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ବଢିବ ନାହିଁ ଆମିଷ ଗୋରସ ଖାଇବ ନାହିଁ ଚୋରି ଧନ ଭାଗ ଆଣିବ ନାହିଁ ଦନେଇ ଦାସ କହିଲେ ଦାନ ଦେବ ତୁଣ୍ଡରେ କହିବ ନାହିଁ ଭୋଜି ଦବ ବ୍ରତ ଘର କରିବ ବାହାଘର କରିବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ ଏବେ ତ ଚାଲିଛି ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆପଣ ମାନଙ୍କର 16 ଦିନ ଧରି ହବ କର୍ଣ୍ଣ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତଥ୍ୟ ଶୁଣା ହେଲା ଜାଣିନି ଖାଲି ପଇସା ନବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 17 ଦିନ ପରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ନିଧନ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସୁନା ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କଲେ କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ମତେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉନ ଖାଲି ତ ସୁନା ଦଉଛ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କିପରି କହିଲେ ହେ କର୍ଣ୍ଣ ତମେ ମହାଦାନ କର୍ଣ୍ଣ ତମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ କରିଥିଲ କାହାକୁ ଅନ୍ନ ଦେଇନା ଦିଆକୁ ଦିଆ ଅଦିଆକୁ ଦୁଆର ଦିଆ ତମେ ତ ଅନ୍ନ ଦେଇନ ତମକୁ ଅନ୍ନ ଦବ କିଏ ତମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ନିଅ କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ତାହେଲେ ମତେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମି କି ଛାଡନ୍ତୁ ଯୋଉ 16 ଦିନ କର୍ଣ୍ଣକୁ ପଣ୍ଡିତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମିରେ ଆସିଲେ ସେଇ 16 ଦିନ ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହୋଇଅଛି ଏବେ ଯୋଉ 16 ଦିନ କର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ସବୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କଲେ ଅନ୍ନ ଟେକିଦେଲେ ସେ 16 ଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାଳୟା ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣ 16 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ମିଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପକେଇବେ ଏବେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଠି ତ ଟିଭି ଲାଗିଛି ନହେଲେ ଛାଡିକିରି ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ଟିକେ ଟିକେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଏବେ ଜଣେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଗୋଟେ ପାଲାରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦଉଛୁ ଆମ ବାପା ମା ନଉଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଭାଇନା ମାନେ ପିଣ୍ଡ ପକଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କଣ କହିବୁ ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଚାଣକ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନେ ଦ୍ୱାରା ପିଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଜନେ ମିତ୍ର ସର୍ବ ପ୍ରୟୋଜନେ ଗୋଟିଏ ଦରକାର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବ ଯେତେ ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ଦରକାର ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ପାରିକୁଦଗଡ଼ ନନ୍ଦଳା ଗାଁ ମା କାନେ ଧରି ଭିଡୁଥିବ ଅଗଣାରେ କେତେ ଡରୁଥିବ ବିରାଡ଼ି କୁକୁର ପଛେ ବାଡ଼ି ଧରି କରୁଥିବ ପୁଣି ପଡୁଥିବ ମା କାନେ ଧରି ଆରେ ଅଗଣାରେ କେତେ ଡରୁଥିବ ମା କାନେ ଧରି ଭିଡୁଥିବ କଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଥାଉ ମନ ଲାଗି ପତି ପାଇଥାଉ ମନ ଲାଗି ପତି ପାଇଥାଉ ମନ ଲାଗି ପତି ପାଇଥାଉ ଏବେ ପିଲା ବସେ ପୁଅ ଝିଅ ବିନା ପିଲା ବସେ ପୁଅ ଝିଅ ବିନା ବାପା ଭାଇ କୋଠା ବାଡ଼ି ଥାଉ
ଆପଣ ଦାନ ପକେଇବେ, କାହାକୁ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦେବେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦାନ ଦେବେ, ଭୋଜନ ଦେବେ, କାହାକୁ କହିବେନି କି ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବେନି। ଆରେ କାହାକୁ କହିବେନି କି ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବେନି ନା। ଆପଣ 15 ଦିନ ତଳେ ଆଜ୍ଞା ରଣପୁରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଏକଥା କହିଥିଲେ ମତେ। ମୁଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ତାକୁ ପାଳନ କଲି ଆଜ୍ଞା। କଣ କଲୁ? ସାରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଭୋଜି ଦବ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବନି। ନା, ମୁଁ ଏବେ ନାତି ପାଇଁ ମେଳାଟିଏ କଲି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମେଳା କଲୁ। ଆଜ୍ଞା 300 ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ଆଇଟମ କରିଦେଲି। ଆଇଟମ କଲୁ 300 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଡାକି ଆଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଦବା ପାଇଁ ଭୋଜି। ମୁଁ କହିଲି ଏ ପିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସାରେ କହିଥିଲେ ଯଦି ଭୋଜି ଦେଲା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବ ତମର ପାପ ହବ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଗଣିବନି ଖଲି ଗଣିଦବ। ଯଦି ବର ଦେବ ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଅଛି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏତେ ବାଟ ଆଣିବାର ମୂଳ କଥା ମୁଁ କହିଛି। ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ସନାଦାସ ଲମ୍ବୋଦର ବେହେରା ପାଲା ଗାଇବେ ସତ, ଯଦି ନିର୍ଯାସ ପାଲାରେ ନାହିଁ ସେ ପାଲା ନୁହଁ। ସନା ଭାଇନା ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଆସି କହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାହାର? ଆଉ କେଉଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିନ୍ଧାଣୀ ପରାଏ ମନ୍ଦିର ତିଆର କଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସ୍ଥପତି ଯେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆର କରାଯିବ। ଆମେ ପଞ୍ଚ ଦେବତାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ଆମ ଘରେ ପଞ୍ଚ ଦେବତା ପୂଜା କରୁ। ଗଣେଶ, ଭାସ୍କର, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, ଏ ପଞ୍ଚଦେବ। ଲୋକେ ଆଜି ବି ପାଲାରେ ପଚାରନ୍ତି ଇଏ ଗଣେଶ, ଭାସ୍କର, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା ତ ଦେବ ନୁହନ୍ତି, ଦେବ ଶବ୍ଦଟି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କାଳିଜାଇ ବଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା, କୋଟି କୋଟି ପାହାଡର ନାଁ ରାଇଜେ ଖ୍ୟାତ ଲୋକ କାଳିଜାଇ। ପଞ୍ଚଦେବତାର ବିଶ୍ୱାସ କରେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗଣେଶ ଠାକୁର ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ, ଭାସ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ। ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଆମ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ହବ, ସକାଳୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ମୋଠା ପାଟ ପିନ୍ଧି ନ ଖାଇ ଗାଧେଇ କରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା, ଭାଇନା ଆସ ଆସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହବ। ଆଉ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଆମ ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହନ୍ତିନି। ସବୁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବାଥରୁମ ରେ ଗାଧେଇଲା ବାଲା, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଶାଳିଆ ନଈ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କଂସାରୀ ନଈ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନଦୀଟିଏ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବହି ଯାଉନାହିଁ କି ଆମେ ଗାଧେଇ ଯାଉନାହୁଁ। ଆମେ ବାହାରେ ବୁଲି ଖାଇବୁ, ଘରେ ଆସିଲେ ଝାଡା ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଘରେ ଖାଉଥିଲା, ବାହାରେ ଝାଡା ଫେରୁଥିଲା। ଆମେ ଏବେ ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଖାଇବୁ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ବୁଢା ଲୋକ ବସୁଥିଲେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ, ବାପା ଘରେ କୁକୁର ପଶିଯିବ,
तमे टिके जगी था कुकुर पसी गले मो घर मारा हेजियो एते बेले परा कुकुर को जो कुकुर जगुची बुढ़ा बापा को ये आम संस्कृति ये आम सभ्यता ये आम स्थापत्य आपण मानकर श्रीमंदिर सूर्य मंदिर तैयार करा हबो आपण मान को नम्र निवेदन करूछि प्रत्येक दिन सूर्य पूजा करंदु स्नान कला बेले तीन आंजुला जे जल टेकी दब भगवान सूर्य देवता ऊपर प्रसन्न हेबे सूर्य को थरे प्रसन्न हुंती ना केवल नमस्कार नमस्कार प्रिय रवि समोद कांखे अलंकार प्रिय विष्णु हरिधार प्रिय शिव अलंकार प्रिय विष्णु जगन्नाथ को जहाँ दियंतु न दियंतु अलंकार रे सजई देबे काहे सुनावेश हुए ठाकुर एकादशी दिन तुही हेबु सुनावेश 11 दिन हेबो तुही पिया देश अरे 11 दिन हेबो तुही पिया देश 11 दिन हेबो तुही पिया देश ना भगवान विष्णु होचंती अलंकार प्रिय शिवंक मुंडरे बारी ढालिले जल ढालिले शिव आपनଙ୍କୁ आज्ञा संतोष हेबे किंतु शिवंक मुंडरे जल ढालिबा को हेले आपनଙ୍କୁ आगे जलरे स्नान करबा को पड़िबो निजे अरे को मंदिर केते बड़ा गले शुभ अरे केते गले भलो समा भाई ना सिना गीत बोली दो किंतु एति करे हबो नै हां कहला महादेव स्नाने विष्णु शयन मंदिर अंबिका अर्धराते दर्शने दुख वर्धन महादेव मंदिर को जीवा पूर्वरु हे मोर पंडित श्रोतु मंडली आपण स्नान कला परे महादेव मंदिर जी महादेव स्नान विष्णु शयन मंदिर जेतेबेले भगवान विष्णु शयन करिथिबे जगन्नाथ पहुड़ पड़िथिबो सेतेबेले केही देखिबेनी अंबिका अर्धरात्रण एठी मां भगवती अंबिका